प्रभु को धन्यवाद दिए विशेषकर यही वार्षिक महासभा मीडिया गुटारे आयोजित करा जाउछि आमानकर इवांजेलिकल बाप्टिस्ट सम्मेलनी दारिंगबाड़ी आनुकूल्य रे आ प्रभु गोटे सुजोग देइछंती आपण मन मध्य आसीबा पई सेति पई मो प्रभु को धन्यवाद दिए बाइबल पढ़िबा पई के सहायता करिवे माइक्रोफोन टी देई थांतो जन बाइबल पढ़िबे से मान को अछि वेरी गुड आमानकर प्रसंग पद भाबरे आमे सिम्फोनी 2 पर्व 2 पद नै छि के जन पढ़िबे सिम्फोनी 2 पर्व 2 पद हे लज्जाहीन गोष्ठी 2 पद खाली पढंतु आज्ञा सफल हेबा पूर्वे दिन तुष परी उड़ी जीवा पूर्वे सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध कौन सदा प्रभुंको प्रचंड क्रोध प्रिय भाई भौणी माने आमर परमेश्वर आमानकर परमेश्वर से प्रेमिक परमेश्वर अटंती से दयालु परमेश्वर अटंती से क्रोधर धीर परमेश्वर अटंती देखा जाउछि से क्रोधकारी परमेश्वर एटा टिके आमान को बुझिला बेल को कष्ट लागुछि परमेश्वर पुणी क्रोध करिवे आमान को रक्षा करबा पई तार पुत्र को पठैले से लिखा जाउछि कोन जे परमेश्वरंकर क्रोधर दिन लिखा जाउछि सदा प्रभु को क्रोधर दिन तुमान को ऊपर आसीबा पूर्वे माने दिने ना दिने से प्रेमिक परमेश्वर को ठारू क्रोध प्रकाश हो ए अधिवेशन में कहबा पई चाहे सदा प्रभु कहा ऊपर क्रोधित हुअंती क्यों मान को ऊपर सदा प्रभु क्रोधित हुअंती सेटा टिके हम चिंता कर देखिबा प्रेमिक परमेश्वर दयालु परमेश्वर कहा ऊपर से क्रोध करती आमाने अजनातरे अनेक थर प्रभुंकर क्रोधर शिकार होता आज टिके वाक्यर आम ध्यान कर देखिबा जदि आपण देखिबे एफिसियो 5 पर्व तार 5 पद 6 पद एफिसियो 5 पर्व तार 5 पद और 6 पद बसिके पढ़ंतु एफिसियो 5 पर्व 5 पद और 6 पद कारण तुम्भे माने निश्चय रूपे जानो जे कौनसी व्यभिचारी कौन लिखा होछि कौनसी व्यभिचारी से केमती भी व्यभिचार करू से कौनसी व्यभिचारी हाँ बा अशुद्धाचारी व्यक्ति बा लोभी से तो देवपूजक एमानकर ख्रीष्ट वो ईश्वरंकर राज्य रे अधिकार नहीं एमानकर अधिकार नहीं बोल लिखा है आमे मन एटा काहा को लिखा जाउछि अविश्वासी मान को लिखा जाउ नै एई पदटी अविश्वासी मान को पई नहीं काहा को लिखा जाउछि मंडली को लिखा जाउछि एफिसियो मंडली को लिखा जाउछि आज आमान को मंडली रे पाप विषय रे प्रचार नहीं दंड विषय प्रचार नहीं खाली आशीर्वाद सुस्थता मंगल अनुग्रह दया किंतु मंडली लोक जानिबा दरकार जे परित्राण पाइला परे मंडली रे आसिला परे जानिबा दरकार कोन लिखा जाउछि तुमे माने निश्चय रूपे जानो जे कौनसी व्यभिचारी बा अशुद्धाचारी व्यक्ति बा लोभी से तो देवपूजक किए देवपूजक व्यभिचारी अशुद्धाचारी बा लोभी से तो देवपूजक एमानकर ख्रीष्ट और ईश्वर राज्य रे अधिकार नहीं एठी बड़ बड़ लोक ही पारबे मंडली कर्मकर्ता ही पारबे अनुष्ठान मुख्य ही पारबे देशर मुख्य ही पारबे राज्यर मुख्य ही पारबे स्टेज रे आसी गीत गाई पारबे मो बोले प्रचार करि पारबे किंतु ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं त तळपद कोन लिखा हिचे केही तुम मानकु असार कथारे न भुलाऊ केही तुम मानकु असार कथारे न भुलाऊ कारण एई समस्त कुकर्म हेतु
कारण এই সমস্ত কুকর্ম হেতু अन्याज्ञाबह संतान मानक उपरे অনাজ্ঞাবহ সন্তান ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ କାହା ଉପରେ ଆସିବ? ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛୁ, ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ କାହାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା, କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବା ଲୋଭୀ। ଦେବ ପୂଜକ ମାନେ କଣ? ଯେ ଲୋଭୀ ସେ ଦେବ ପୂଜକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଚାନ୍ଦା ପକାଇଲା ବେଳକୁ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଦାନ ଦେଲା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କା ତ ପକାଇବି ନାହିଁ, 50 ଟଙ୍କା ଥାଉ, କାମ ଦେବ ଅଟୋ ଭଡ଼ା। 20 ଟଙ୍କା ତାକୁ କହିବେ ଲୋଭୀ। ଅନେକ ଥର ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ସେଟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ, ଏମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓସାର କଥା ନ ଭୁଲାଉ, କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ, ଏଟା କଣ ଅଟେ? କୁକର୍ମ ଅଟେ। ଏଇ ସବୁ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞାବ ସନ୍ତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। 1 ନମ୍ବର କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ? ଏଇ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଦିନେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା ଯଦି ଏଇ ସବୁ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବା। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 3 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେଇ ଅନାଜ୍ଞାବ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ କୁକର୍ମ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏ ପାପ ଚାରିଆଡେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ବି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିଏ ଶିଳ୍ପପତି, କିଏ ପୁଞ୍ଜିପତି, ସେ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଏଇ ପାପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପାପ ତଳେ ନାହିଁ, ସେ ପାପ ପୁଲପିଟରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ପାପ କୋଉଠି ଆସିଛି? ଷ୍ଟେଜ କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ପାପ। ଆଜି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆରାଧନା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଦାନ ଚାଲିଛି, ସେବା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଏଇ ସବୁ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ।
मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु जदि आपनक जीवन रे ए प्रकार पाप अछि आपण कलसीय पुस्तक देखो खाली बुझाइबी नहीं आपण खाली पढ़ी देबी आपण निजे पढ़ंतु आपण क्रोधर शिकार हेबाकु जाउछंती जदि ए सब काम रे लिप्त रहिबे आपण क्रोधर शिकार हेबार संभावना अछि कलसीय 3 पर्व 5 और 6 पद कलसीय 3 पर्व 5 पद और 6 पद अतएव तुम्भमानक शारीरिक अंग प्रत्यंगर कुप्रवृत्ति गुड़िक अर्थात बेविचार कौन लिखा जाछि अतएव तुम्भमानक शारीरिक अंग प्रत्यंगर कुप्रवृत्ति गुड़ाक अर्थात व्यभिचार अशुचिता काम कुअभिलाष पुणी प्रतिमा पूजा रूप लोभ लोभ को कास्त तुलना करा जाउछि प्रतिमा पूजा जदि जने लोक लोभी एबे आपणकर कौन होछि हल्दी चाष हैला बेसी हल्दी चाष हैला हेले कौन हैला बिकिले आपण आगु कौन कहिदे प्रभु एई वर्ष जदि आपण मते हल्दी चाष आशीर्वाद करिवे 10 मांस आनी करी मु कौन करबी तुम सेवा पाए देवी देखला बेलू कौन हैला 5 लाख टंका हल्दी बिकिला 5 लाख रो 10 मांस केते 50,000 कु पागल आनी के देबो तापर बुद्धिमती फार्जा जदि थिबो हाँ अनन्य सफीर अवस्था न रखी थिबा मो पिला मान को पाठ पढ़ारे काम देबो घर गलुची केते पाठ तुम बाइक भी खराब हो गलानी तो एते बुद्धि कथा कहले कौन करिवो रखी थबो लोभ होची प्रतिमा पूजा प्रतिमा पूजार पर लोभ ए सब प्रति मृत हुओ एई हेतुरु ए सब हेतुरु ईश्वरंकर क्रोध वर्ते प्रभु को क्रोध कहीं आसे मु आपन कहूची कारण प्रभुंकर क्रोध आपन को ऊपर आसीबा पूर्वे जगत ऊपर को क्रोध आसीबा आसंता काली कहिबे आपन मान को ता पूर्वरु आमे मंडली भितर जमन अछु आमे जानी रखिबा दरकार जे एई सब कुकर्म हेतु प्रभुकर क्रोध मो ऊपर वर्तिबो एटा बाइबल कागो लेखा होची एटा लेखा होची कलसीय मंडली को सेटा लेखा इदेला एफिसियो मंडली को आज का को कहा जाउची मीडिया गोटा मंडली को दारिंगबाड़ी रो मंडली को कंधमाल रो मंडली को ओडिसा रो मंडली को जदि ए सब थिबो तुम ऊपर भी क्रोध आसीबो बोले लिखा होची कहा ऊपर व्यभिचार अशुचिता काम कुअभिलाष पुणी प्रतिमा पूजार लोभ ए सब प्रति मृत हुओ ए सब हेतुरु ईश्वर क्रोध वर्ते ईश्वर क्रोधकारी नुहंती किंतु ए सब कर्म हेतु से क्रोध करती मोर भाई भौणी माने समस्त मन रखी आगामी समय भल समय नहीं किए आमर पथरे पड़ब नहीं आमको दया करने कहीं नहीं जदि दयालु प्रभु भी आम प्रति दया करेंगे नहीं आमको दया किए कर आमे सब भावुचु कौन ए जो घर ए चाकरी ए व्यवसाय ए टंका ए सब आशीर्वाद बोली भावुचु एटा आशीर्वाद नहीं एटा तो चोर भी कमाउची गंजेई बिकी भी लोक कमाउची व्यभिचार करी भी लोक कमाउची एटा आशीर्वाद नहीं प्रिय माने बाइबल रे ख्रिस्टियन मान को आशीर्वाद कोन हमें जानिबार अछि नूतन नियम रो विश्वासी मान को पाए आत्मिक आशीर्वाद आपण गरीब ही ताई पारंती किंतु आत्मिक आशीर्वाद आपण पाई परिबे सेटा चिंता करबा दरकार एठी हमें देखुछु कोन जे ए सब हेतु ईश्वर को क्रोध वर्ते गीत संहिता 78 रो 31 गीत संहिता 78 तार 31 पद खोलंतु
परमेश्वरଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିଲା परमेश्वर क्रोध से प्रतिकूल उठिला ଓ ସେମାନଙ୍କର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଧ କଲା ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁବା ଗଣକୁ ସଂହାର କଲା। कौन लिखा जाच्छी देखंतु परमेश्वर को क्रोध से प्रतिकूल उठिला क्यों मान प्रतिकूल जदि आपण आगु देखिए 24 पदरु आउ से भजनार्थ से मान्ना बरसाइले से स्वर्गर शस्य प्रदान कले पराक्रमी गणर आहार मनुष्य भजन कला से तृप्त पर्यंत भूक्य पठाइले से आकाश रे पूर्वीय वायु बुहाइले और निज पराक्रम द्वारा पूर्वीय वायु बुहाइले तापर कौन कले मध्य से धूली परि से मांस बसाइले केंती धूली परि आज मांस केते लाखा देइतिले मांस देइतिले हां खोटा देइतिले हां हमको टिके मांस देइतिले पर आपण देबे काहे की हैला मु देखुतली केते 2 पीस 3 पीस अधिक दया हेले आउरी हत किंतु एडी प्रभु केमती मांस देले धूली परि मांस देले जेते खाइबो खाओ खाइले 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 सब मले आप देखिए आम देश में न खाई मरवा लोक अपेक्षा खाई खाई मरवा लोक बेसी खाइबा लोक बेसी रोग थी न खाइबा लोक कम रोग गाँ गंडार लोक मान मामूली रोग हम कारण आम मामूली खाद्य खाइबू टाउन लोक को भल भल रोग हम कारण भल भल से माने जेते भल खाइब ताको सेते भल रोग हम से टाउन रे बड़ बड़ हॉस्पिटल थी गाँव रे मामूलीटा कारण आम मामूली खाइबू आमको मामूली रोग आमको कौन हम काश सर्दी मुंड बता मलेरिया डायरिया एमती तो से ना मिशा कह से ना मन थी तो ये आम कौन देखु प्रभु को क्रोध कहीं इस्राएल एमान को प्रभु खाइबा को देइछंती खाई खाई बचसा करी मरी आमको प्रभु जति आशीर्वाद कले आम तृप्त नहीं मांस देले पराक्रमी गण आहार देले मान्ना देले जोटा इच्छा देले सब खाइले किंतु प्रभु को पथरे गले नहीं जो मैंने खाइबा पीबार व्यस्त से प्रभु क्रोध वर्ती था आम मैंने दिन को 4 थर खाइले भी भोक लगुच मु 3टा पूर्व कहीं वाक्य सारीदेली न तो घंटा कहवा कथा ना नहीं नहीं खाइबार अच्छे मु कहली एम नाई जब आम अबेल खाइबा को देवा केमती हम जहाँ भी खाइबा दौच ठीक टाइम देवा बोलिक मु प्रचार भी कली नहीं प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमको खाइबा को दौरान खाइबा को देले मध्य खाई खाई जदि प्रभुकर बचसा करुचु माने आम ऊपर प्रभुकर क्रोध आसीबो आपण खाली चिंता करंतु आपण कौन करुछंती जदि ए सब काम करुछंती आपण क्रोधर शिकार हे पारिबे खाली भजन पान लिप्त कौन खाइबा कौन पीबा कौन खाइबा खाली खाइबा चिंता प्रिय भाई बहन माने आमे चिंता कले मत घंटे बेले खाइबा को मिलबो न कले मत खाइबा को घंटे हेले हमर थाली रे खाइबाटा आसी जिवो रात रे मिलबो ना नहीं मिलबो आमर प्रभु कहते आकाश चढ़ई मान को देख से बुणु ना कि काटू ना से अमार ना तथापि से खाऊ तुम्हें से तो श्रेष्ठ क्रोध का ऊपर आसे जो माने खाली खाइबा बचुं आमर लोक मान को देखबे से हल्दी सिझाइबारे गरम रे दिन राति थिबे चर्च आसबे नहीं चर्च कहीं आसलो नहीं हल्दी सिझाइबार थिला आज्ञा चर्च कहीं आसलो नहीं महुल काटवा पाई जाइछो आज्ञा चर्च कहीं आसलो नहीं हल्दी सुखाइबार अच्छी थरे सिझाइबार अच्छी पर सुखाइबार अच्छी पर काटबार अच्छी हेले प्रार्थना के आसबार अच्छी खाली
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିବ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବେ ଏମାନେ, କୁ ମେଳାରେ ଯିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ମେଳା ଚାଲିଛି ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ଯଦି ସେ ମେଳାରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଥିବ। আমার লোক যাই ভর্তি করে কুয়াড়ে যাইতিলু, বেলুন কিনবাকু যাইতিলি, কণ কিনবাকু যাইতিলু, কুলা কিনবাকু যাইতিলি, কে কবে পনকি কিনবাকু যাইতিলি, কে কହୁଛି লডু কিনবা ପାଇଁ। କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଭଜନ ପାନରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଆଗାମୀ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଫେରିବା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତର ବିଷୟକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ରେ କଲା ଚାଲ କ୍ଷମା କରିଦେବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣି ଜାଣି କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 36 ପଦ, ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 36 36 जे पुत्रଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ हाँ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରହିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ କାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ, ଅମାନ୍ୟ କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଅପମାନ ନେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେ ମାନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି କଣ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7 ପର୍ବ 4 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7 ପର୍ବ 4 ପଦ। ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ହଁ ଆମ୍ଭ ଅନୁସରଣରୁ ଫେରାଇବ, ହଁ ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ସେବା କରିପାରିବେ। ହଁ ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। କା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାଟା ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିନ୍ତୁ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବିବାହ ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଯେତେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ବସିଛ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବି, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କେତେ ଝିଅ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବି। ଏବେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଛି। ହଇଲ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଛୁ? ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ମାଉସୀ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ହଇଲ ତୁ ଭୋଗ ଖାଉଛୁ, ଭୋଗ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପବିତ୍ର କରି ମୁଁ ଖାଉଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ? ଆରେ ଯେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛ ଛାଡି କରି ଅନ୍ୟର ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ହଁ, କାଁ ଭାଁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେ ଗଣି ହେବ 1 2 3 4 5 15, ତାଠୁ ଅଧିକ ସବୁ ଲୋକ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ
विश्वास छाड़तु ना एटी कौन लिखा जाउची जे जो माने सदाप्रभु ठारू पछघुंचा हुअंती सेमानक प्रति प्रभुंकर क्रोध वर्ती थाए जो माने सदाप्रभु सेवा करने परिवर्ते अन्य विषय सेवा करुचंती सेमानक प्रति सदाप्रभु क्रोध वर्ती थाए। आप देखिए गणना पुस्तक 22 पर्व 22 पद गणना पुस्तक 22 पर्व 22 पद एथिरे से जीवा सकाशु हाँ परमेश्वर को क्रोध प्रज्वलित हैला पुणी सदा प्रभु को दूत ताहार शत्रु रूपे पथ मध्य ठिया होई रहिले सेतेबेले से आपना गर्दबी उपरे चढ़ी जाउथिला ओ ताहार दुई दास ता संगरे थिले। कौन लिखा जाउची प्रभुंकर क्रोध केतेबेले आसुची देखिबे एठी प्रभुंकर क्रोध ता ऊपर आसुची जेतेबेले निज इच्छा रे से परिचालित होउची। प्रभु को क्रोध कहा ऊपर आसे जो माने निज इच्छा रे परिचालित हुअंती मोर इच्छा रे मु जीवी मोर इच्छा रे मु करबी एटा मोर इच्छा एटा मोर इच्छा जो माने निज इच्छा रे परिचालित हुअंती प्रभु को इच्छा नहीं प्रभु इच्छा करू नांती हेले भी ए निज इच्छा रे जाउची सेमान को प्रति कौन हुए प्रभुंकर क्रोध वर्ती थाए। मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय रे आमे चिंता करी देखिबा जे सदा प्रभु को क्रोध कहा ऊपर वर्ती थाए। आमे देखुतिलु कोन लोभी ऊपर असुचि जीवन काटिबा लोक ऊपर व्यभिचारी ऊपर ओ बाध्य लोक ऊपर जे खाइबा पीबारे व्यस्त जे पुत्र को अमान्य करे जे पश्चात पद हुए जे निज इच्छा रे चालित हुए एमिति लोक मान को प्रति प्रभुंकर क्रोध वर्ती। जदि रोमियो तार 1 पर्व 18 पद देखिबे रोमियो 1 पर्व 18 पद कारण जो लोक माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करंती सेमानकर समस्त अपवित्रता हाँ ओ अधर्म विरुद्ध रे हाँ स्वर्गरु ईश्वर को क्रोध प्रकाशित ईश्वर को क्रोध का ऊपर जो माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करंती अधर्म काम करंती और सत्य को प्रतिरोध करंती सेमान को पर प्रभु को क्रोध वर्ती थाए। हेले आपण माने जानबा पे चाहिबे जे प्रभुंकर क्रोध एटा मु काली के कहबी ए क्रोध विषय आज ए क्रोध मन रखि तांतु आपणक प्रति प्रभु क्रोधित केतेबेले हुअंती जेतेबेले जने व्यभिचार पाप रे थाए असुचि जीवन काटे धन लोभी हे जाए असुचि जीवन काटिबो खाइबा पीबार व्यस्त हबो यीशु को अमान्य करिवो यीशु को पछर दूर को पळेइबो निज इच्छा रे जीवन काटिबो अधर्म काम करे सत्य को प्रतिरोध करबो अधर्म तो करिवो ताकू के कले फुटानी मारबो कोन हैला मु कली तमे के मोर इच्छा मु पीली मते इच्छा लागला से पुओ से तो गली मोर बापा मां कहउनाती तुमे कहबा पे के माने भूल काम करिवो अब फुटानी मध्ये मारबो सेमान को प्रति प्रभु कर क्रोध वर्ती थाए। 2-3 विषय कहबा पई चाहे जदि प्रभु को क्रोध वर्ते कौन हेबो प्रभु जतले क्रोधित हुअंती सेतले कौन हुए एटा जानि था। जिरिमिया 10 पर्व 10 पद जिरिमिया 10 पर्व 10 पद हाँ मात्र सदा प्रभु सत्य परमेश्वर अटंती मात्र सदा प्रभु सत्य परमेश्वर अटंती से जीवित परमेश्वर वो अनंत काल स्थायी राजा ताहांकर कोपरे पृथ्वी कंपित हुए। हाँ प्रभु जतले कोपान्वित हुअंती पृथ्वी कौन हुए कंपित हुए पुणी सर्वदेशीय माने ताहांकर क्रोध सही पारंती नहीं। प्रभु क्रोध करछथि बोल के जानबे पृथ्वी कंपित होउथिबो पृथ्वी टळमळ होउथिबो पृथ्वी अस्थिर होउथिबो पृथ्वी व्यतिव्यस्त होउथिबो एटा प्रभुकर क्रोधर चिन्ह। आज समुदाय पृथ्वी रे ए टळमळ देखुछु कोटा स्थिर नाही
କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିବେ। ଆର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି। ଏହି ସବୁ କାରଣ ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହୁଏ। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି କେତେ ଟଳମଳ ହବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆପଣ ଠିକ ଆକା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ? ନିଜର ଭୁଲ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ ଆକା ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆଜି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିଲେ। କଣ ହବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କଣ କରିବେ? ଲୁଟକାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଲୁଟି କରି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜମି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ଲୁଟିକି ନେବେ। ଆଜି ଆମେ ଲୁଟକାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତା ଆଗକୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ। ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଲେ। କଣ ହେଲେ? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଶତ୍ରୁ ବଳବାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୂଳ କାରଣ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲୁଟକାରୀ ମାତ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକ କାହିଁକି ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି? ମୋର ଧନ କାହିଁକି ଲୁଟିକି ନେଉଛି? କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ତାର ମୂଳ କଥା କଣ? ଏବେ ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି। କିରାନ ଦୋକାନୀ ଆମର ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଉଛି, ଗ୍ୟାସ ବାଲା ଆମର ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଉଛି, ଡକ୍ଟର ଆମର ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଉଛି, ଥାନା ବାବୁ ଆମର ପଇସା ଲୁଟିକି, ଓକିଲ ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଖରାପ ସଡା ପଚା ବିକିବ, ସେ ପଇସା ମାନେ ଆମେ ଲୁଟକାରୀ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଆମରଟା କେ ଲୁଟିକି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଜିନିଷ କେ ଛଡେଇକି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଉନା। ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁଛୁ, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଉନା। କାହିଁକି? ଲୁଟକାରୀ ମାନଙ୍କ। ଆଉ କୋଉ ଲୁଟ? ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବି ବାପା ମା ପରିଶ୍ରମ କରି ହଳଦୀ ବିକୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଲୁଟି ନେଇ ମୋବାଇଲ କିଣୁଛି। ତାକୁ କି ମୂଲ୍ୟ ଜଣା? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଆଣି ଖେଳି ଥାଉଛି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ। ବାଇକ୍ କେମିତି କିଣିଥାଉଛି? ସେ ସରକାର ସେ ଚଲାଇବେ ଯେମିତି ବାଇକ୍ ସେମିତି ବାଇକ୍। ସେ ବାଇକରେ ଯାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବସିବ ନାହିଁ, ସେ ବସିବ ନାହିଁ। ବାଇକ୍ କି ସେଟା? ଯେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବ ସେ ଗାତରେ ବସିଥିବ, ଯେ ପଛରେ ବସିଥିବ ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଥିବ। ବାଇକ୍ ସେଟା ଧରବାକୁ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ସେଟା। ଆରେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହେଇଛି, ଲୁଟକାରୀ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଲୁଟକାରୀ ମାନ ହସ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ଦେଖିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 3 ପର୍ବ 8 ପଦ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଅରାମ ନହରିୟମର ରାଜା କୁଶନ ଋଷିୟାତମ୍ୟର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। କଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ ତ କଲେ କଲେ, ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ବିକଲା ପରା ହେଇକି ଅଛୁ। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି।
मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि आपनक जीवन रे प्रभु क्रोधित हेला भलिया कोनोसी विषय अछि ताकू एबे बाहर करंतु आज परिस्थिति बदलिबो आपण लुटकारी मन हाबुरु खसिबे आपण को प्रभु बिक्री करिबे नाही आपनार संचित धन करिबे जदि प्रभु क्रोधित हेले कोन करिबे द्वितीय राजावली 24 पर्व 20 पद ए पद गुड़ाक पर घरे जे भी ध्यान दे पारिबे द्वितीय राजावली 24 पर्व 20 पद କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସକାଶୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଛାମରୁ ଦୂର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ कौन कले प्रिय भाई भौणी माने सदा प्रभु जब क्रोधित हुअंती लोक मान को अपना छामुरु तोड़ी दियंती प्रभु जब क्रोधित हुअंती सुनो मोर मां माने प्रभु जाओ पर रागी थांती प्रभु को क्रोध जाओ पर थाए से कौन करती अपना छामुरु दूर कर दियंती से टंका थिबो पदवी थिबो किछि काम को आसु नथिबो कारण प्रभु अपना छामुरु तोड़ी दियंती आज सेटा आमे लोक मान काहे कि आज मंडली रे अनेक पाप अछि आमे पाप विरुद्ध रे कहि भी पारुनो जदि प्रचारक पाप विषय कहब लोक मंडली आसवा छाड़ी देले सेते आमे कोन करछुतिबे मद पीले भी चर्च आस जुआ खेले भी चर्च आस बेविचार करी भी चर्च को आस पान खाओ पुड़िया खाओ एबे मु आसला बेल को जण लोक हाथ मिसाउछ मते तार दांत गुडा को समान कला पड़ी जाइछि पॉकेट रे तारो भांगटा दुसुछि पॉकेट रे भांग दुसुछि दांत सब एंती अछि आसिक हाथ से भाबुछि कोन पुड़िया खाइ के स्वर्ग को पळै बोली भाबुछि से एबे एबे मु आउ बहुत दिन आसु नहीं फुलवानी रे जतले नुआ नुआ मु आसुथिली एठी हमर सभा समिति गोसी मानकर राति रे मद बिक्री होउथिला लोक मान से गोसी रे कोन करथिले से दुकानी माने मद आनुथिले लोक माने मद पिउथिले आउ टिके दूर को जाई लोक मान लाइट लगाई करी से खेलुथिले कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर करी माने मीटिंग सरी थिबो से गतले बसी ताश खेलुथिले एबे हूं नहीं बोल लागुछिला मोर प्रिय भाई भौणी माने माने भाबी देखंतु हमर गोसी रे मद बिकबो सेठी देरी सबारे मद बिकबो सेठी लोक जुआ खेलबे के पुड़िया खाइबो ए जत के बिकवा करछथि कि नहीं ए भांगो पुड़िया भी बिकुछथि माने लडू बिकले बिको लडू बिको पिठा बिको आइसक्रीम बिको ए भांगो पुड़िया काई बिकबो तमे हमर आयोजक माने कहबार अछि बिकबो सीधा दुकानदार के चालू आमर मीटिंग रे भांग खाइबे खाइबे लोक माने पॉकेट रे भांग रखी करी बाबू जदी स्वर्ग को पळेबो पुड़िया खाई करी मोर प्रिय भाई भौणी माने कोन प्रभुंकर क्रोधर शिकार हबु आमे आज मंडली रे अनेक पाप अछि अनेक मंदता अछि अनेक सुचिता अछि ए सब पाप करी भाबुचु आमे बर्ती जीवु नाही प्रभु को क्रोधर शिकार हबु आ प्रभु क्रोध कले कौन करिवे लुटकारी मान हाथ रे छाड़ी देबे से बिक्री कर देबे अपना छामुरु दूर करिवे गीत संहिता 90 तर 7 देखिबे गीत संहिता 90 तर 7 କାରଣ ତୁମ୍ଭ କ୍ରୋଧରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କ୍ଷୟ ପାଉ कोन लेखा तुम क्रोध रे आम्भे माने क्षय पाऊ पुणी तुंब कोପରେ आम्भे माने व्यस्त हेउ हाँ प्रभु जा पर कोप करिथिबे से लोक कति होतिबो से व्यस्त होतिबो प्रभु जा पर क्रोध करिथिबे से लोक क्षय पाउतिबो तार सम्मान क्षय पाइबो तार टंका क्षय पाइबो तार स्वास्थ्य क्षय पाइबो तार सब क्षय पाउतिबो एटा मन को दादू कहीं प्रभु मत कहीं लोक सम्मान दौ ना मोर पैसा कहीं नष्ट हो जाउची मु रखले कहीं पैसा बढ़ू नहीं मु भलो खाली भी मोर स्वास्थ्य कहीं से क्षय पाए प्रभुंकर क्रोध जा ऊपर थिबो से लोक क्षय पाइबो बड़ पोस्ट रे थिबो पियन भी पचारू नथिबो ताको
ଭଲ ଘର ବନେଇଥିବ ଲୋକ ଅନେଇକି ବି ଦେଖିବେନି ତାର ସେ କାର ଚଳି ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଜୁଆର ଆବା ବୋଲି ବି କହିବେନି ସେ ଚାଲିଯିବା ଲୋକକୁ ଆବା ଜୁଆର ହିଁ ବୋଲୁଥିବେ ଆକୁ ପଚାରିବେନି କାହିଁକି କ୍ଷୟ ପାଇବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ এইটা প্রভুଙ୍କ ক্রোধর চিহ্ন আপনার বুঝিবা দরকার মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে যদি আপনার জীবନରେ প্রভুকে দুঃখ দেলা ভলিয়া প্রভুকে ক্রোধিত কলা ভলিয়া কোনসি পাপ ଅଛି এবে সুযোগ ଅଛି ছাড়ি পারিবে আসন্তা কালি তা আগ দিন মধ্যে আমি অধ্যয়ন করিবা প্রভুଙ୍କ ক্রোধ বিষয়ে কাইকি সময় ଅଛି আমি আসিকি পুনি ফেরি পারিবা একত্র হই পারিবা জীবন সজাড়ি পারিবা এটা তো জগতর ক্রোধ কହୁছি অরিজিনাল ক্রোধ তো বাকি আছে যদি প্রভু ক্রোধিত হন্তি কোন করন্তি আমনে ক্ষয় পাউ আমার সম্মান ক্ষয় পায় আমার ধন ক্ষয় পায় আমার স্বাস্থ্য মধ্য ক্ষয় পায় কোন করন্তি প্রভু ক্রোধিত হলে জিরিমিয় তার 12 পর্ব 13 পদ জিরিমিয় 12 পর্ব 13 পদ ସେମାନେ ଗହମ ବୁଣି କଣ୍ଟା କାଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗହମ ବୁଣି କଣ୍ଟା କାଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଫଳ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ କଣ ହବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ତାର ଫଳ ବିହୀନ ଦେଖାଯିବ সেবারে ফল নথিব জমিরে ফল নথিব ফলহীন ହେବ উল্টা খাউথিব যোটা চাইব উল্টা খাউথিব এইটা চাইলে উল্টা সেইটা কলে উল্টা সে করে মুই তো সেটা ভাবুতলি কেমতিলা উল্টা ହେବ তার আউ সে লজ্জিত হব ফল নথিবা সে লজ্জিত হব কাইকি প্রভু ক্রোধিত অছন্তি মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে চিন্তা করতে যদি আজি আপনার জীবନରେ ফলহীনতা ଅଛି সেবারে ফল নাই জমিরে ফল নাই বাকি লোক গছ লগাইলে ফল হଉଛି মু লগাইলে ফল হেউনি তার কাজু গছরে ফল মোর কাজু গছরে ফল নাই তার সেবারে ফল মোর সেবারে ফল নাই কোন পাই বাইবেল কହୁଛି প্রভু ক্রোধিত হইଛନ୍ତି ভাই উল্টা হଉଛି আমি লজ্জিত হଉଛୁ অনেক লোক সংস্থা ଅଛି ডাইরেক্টর ওয়ার্কার নাই সে একা ডাইরেক্টর সে একা ওয়ার্কার জনে লোক মতে কହୁଛି আজ্ঞা মু অমক সংস্থার ডাইরেক্টর মু কইলি ওয়ার্কার কেতরা না একা ওয়ার্কার নাই মু একা ওয়ার্কার সে একা ওয়ার্কার সে একা ডাইরেক্টর চর্চ কেতরা আছে আজ্ঞা চর্চ কিছু নাই কিছু নাই পেপর রে ডাইরেক্টর কাহিଁକି প্রিয় ভাই বোন মানে ফল নথিব এটা হচ্ছে প্রভুଙ୍କ ক্রোধর চিহ্ন আউ যদি দেখিবে বিলাপ তার 4 পর্ব 16 পদ বিলাপ 4 পর্ব 16 পদ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ କଣ କରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ନାହିଁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ এটা বাইবেল কହୁଛି আগ এই ক্রোধକୁ সজাড়িবা ଆମେ ସେ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ ଏବେ ତ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଇଛୁ ଆମେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେଇ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ ନାହିଁ କଣ କଲେ ନାହିଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସମାନ ଆହୁରି ନାହିଁ পুলপিট সবু লোক মু বি পুলপিট রাইবি মু বি পুলপিট রে এটা কোন স্টেজ এটা সবু পলে আসবো প্রিয় ভাই ভনী মানে যাজক মান আদর নাই মু বি প্রচার করে জানিছি মু বি বাক্য কই জানিছি সে আগে জানিছি কি থরে গোটে চর্চ রে পালক নাই মু পচারলি পালক কাহিকি নাই আগে আমি তো প্রচার করে দু চোর পালক কাহিকি দরকার কেবে সে দোকান वाला প্রচার করুছি
केबे से कुकुड़ा भी को प्रचार करुची केबे से मास्टर प्रचार करुची केबे पुलिस प्रचार करुचंती हेले पालक को रखले कोन भाबे दरमा देबा में पड़बो 15-20 हजार टंका काहे कि आर दरबा आमे तो प्रचार कर देबा मु कहली प्रभु बच केति करूछ ना के जण को डाकुछ ना डाको नै से भी भागवंटा को खाई दियो से डुबन देले केति करबो नै पालक नै पालक नै तुमे तो देबो पुलिस तो डुबन दे देबो से कुकुड़ा वाला आसी करी मु पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे कुकुड़ा वाला तुमको बाप्तिस्म देबो अछि माने कोन जाजक मान को आदर नहीं जदि प्रभु को दास मान को आदर नथिबो कोन हो छिन्न भिन्न हबो आ अस्थिर मध्य अस्थिर मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करो आज समय आमर पुलपिट गुड़ा को सब लोक मान अधिकृत होकर अच्छी समस्ते माड़ी बसचंती मु भी थी मु भी आसु जार दुईटा स्त्री से कहूँ मत प्रेसिडेंट करो बोल जे मद बिकुच से कहूँ मत ट्रेजरर करो बोल जार पिला मन अबाटे जाइछथि से कहउछथि कोन बोल के मु मंडली रो कर्मकर्ता हेबी पर प्रिय भाई बड़ी माने एटा तले सबु हेबे इटी सबु नाही कारण से माने जाजक मान को कौन कले नहीं सम्मान देले नहीं से पद पुणी थर पढ़ंतु से माने जाजक मान को नहीं चारि चारि पर 16 पद सदा प्रभु को क्रोध से मान को छिन्न भिन्न करी अछि हां छिन्न भिन्न करी अछि से मान को प्रति आउ दृष्टिपात करबे से मान को प्रति आउ दृष्टिपात प्रभु अनाइबे भी नहीं हां से माने जाजक मान को आदर कले नहीं जाजक मान को आदर कले नहीं से माने प्राचीन गण को अनुग्रह कले नहीं हां प्राचीन मान को प्रति भी दया नहीं वयस्क लोक को दया नहीं कौन कहते से बुढ़ा को धोकिया मारी कर मु बाहर कर देबी से बुढ़ा कौन ताको पुलपिट टाड़ी बाहर को नहीं जीवे ताको से बुढ़ा कौन प्रिय भाई बड़ी माने आज पेंट पिंधु मान आम आसीचु आमर अनुष्ठान बंची धोती वाला मान को द्वारा सतना नहीं जे माने पाटो भी पड़ी नांती बोलो जूता भी पिंधि नांती बोलो गामछा भी धरी नांती से माने मंडली को बचाई करी रोकी चंती आज से मान को मर्यादा नहीं प्राचीन मान को भी दया कले नहीं जाजक मान को कथा मान्य कले नहीं से माने कौन ही चंती छिन्न भिन्न ही चंती एबे छिन्न भिन्न माने कौन स्वामी अच्छी दारिंगबाड़ी रे स्त्री अच्छी तुमड़ी बंद रे पुओ काम करुची कटक रे झियो अच्छी बालेश्वर रे सबू केबे मिसुचंती जणा छिन्न भिन्न पैसा पाउचंती अलगा 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 छिन्न भिन्न परिवार छिन्न भिन्न हो जाइछि काहे कि छिन्न भिन्न प्रभुंकर क्रोध करिवार विषय किछि गोटे अछि सेटा हमें देखुन आमे कौन कहूँ मुई क्या डरबार नहीं मुई क्या डरबे नहीं क्या डरतु नहीं प्रभु को तो डरबार चिन्ह नहीं क्या झील माने तुम्हें क्या डरवा दरकार नहीं प्रभु को डर प्रभु भय जदि थिले सबु भय थिबो बापा माँ को डरले कौन करू तांको सामना रेखा भय करू से नथिले नाट करू मोर माँ मो सागर कॉलेज रे बुलुथिबो कि तबे कॉलेज रे गला बेलको तोर माँ देखुथिबो मु अच्छी नहीं मोर कॉलेज रे मोर हॉस्टल रे मोर बाहर रे मोर घर कई बापा माँ नथिबे पुओ माने कौन करेंगे एटी भल थिबे बाहर गले तांकर अवस्था कहले न सर मोबाइल गोटे मिली गला को गोस्तले बसी थिबे दिन रात कौन कौन देखुथिबे तांको का जणा कौन कौन देखुथिबे थरे गोटे पिला खराब वीडियो देखुथिला खराब वीडियो देखुची से को झियो को पठाउथिला मते पळे आस्ती सेटा को झियो को पठाउथिला मते से कहला सर से वीडियो खोलतु नहीं सर से वीडियो खोलतु नहीं सर मु कहले को वीडियो नहीं सर आप देखी थिबे मु कहले रे बाबू मत टाइम ने देखी नहीं सर दया कर से वीडियो खोलतु नहीं मु कहले दोस्तर काई खोलतु नहीं बोली कहूची खोलली खोलला खराब वीडियो सेटा मैं झियो को पठाउथिला
से दिन से पिला मोर सामना आसी पारला नहीं मद पी पी मरीगला से पिला विवाहित पिलाटा तार स्त्री अच्छी तार छुआ अच्छी हेले भी से खराब वीडियो देखी काका को पटाउछि से का को पटाउतला एन थिला बोधे एन बोली देखी पटेदेला मते पळे आछे सेटा प्रिय भाई भौणी माने सबु पाप से पिलाटा मरी गला मु जानि नथि मरी जाइछि बोली दिन हठात तार स्त्री को देखली पचाली होरे मा केमती अछु नहीं सर से चली गले केबे मरी गले नहीं बहुत दिन ला मरी गले तुम्हें केंदी चलुछ नहीं सर दुईटा छुआ को धरी मुझे काम कर चलुची चा दुकान गोटे करी काम भी जाऊँगी मोर प्रिय भाई भौणी माने जेते बेले आमे कुकर्म करूछु जानि रखिथिबा तार परिणाम मध्य मध्य भोगबा पई पड़िबो प्रभु कौन करंती मोर तो खोलंतु प्रथम सामुएल 2 पर्व 34 पद प्रथम सामुएल 2 पर्व 34 पद पुणी तुम्भर दुई पुत्र हप्नी ओ पिनहस प्रति जहा घटिब ताहा तुम्भ पाई चिन्ह स्वरूप हेबो से दुहे एक दिन रे मरिबे पुणी आम्भे आपणा निमंते एक विस्पस्त याजक उत्पन्न करिबा से आम्भ मन ओ आम्भ हृदय अनुसारे कर्म करिबो प्रभु जतले क्रोधित हुअंती कोन हुए प्रिय भाई भौणी माने अकस्मात मृत्यु आसबो कौन हम प्रभु जितेबले आमर कार्यकलाप दुखित हुअंती आमर कार्यकलाप प्रभु को अपमान दे थाए आकस्मिक मृत्यु आसी थाए हठात हफनी और फिनस तेणु आपण जीवन जदि प्रभु को क्रोध कला भाया विषय किसी अच्छी मन रखि था गोटे दिन दुर्दशा पळे आस गोटे दिन बाइबल एमती गोटे दुईटा जगह लिखाई हठात आसो जदि आम देखिए जिरिमिया तार 44 पर्व 23 पद जिरिमिया 44:44-23 तुम्भे माने धूप जलाई अछो सदा प्रभु को विरोध रे पाप करि अछो सदा प्रभु को विरोध रे पाप करि अछो ओ सदा प्रभु को रोबरे मनोजग करि ना सदा प्रभु को रोबरे मनोजग करि ना हो पुनी ताहांकर व्यवस्था विधि ओ प्रमाण वाक्य अनुसार आचरण करि ना हो एथि पई आजिर न्याय एही अमंगल तुम्भ मानक प्रति घटी अछि प्रभुंकर कथा न मानिले कोन बो अमंगल 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 घटबो मोर प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त दया कर ध्यान दे शुणु प्रभु जत क्रोधित हुअंती से कौन करती पृथ्वी कंपित हुए से कौन करती लुटकारी मान हाथ रे आमर पैसा सब लुटी करी नौथिबे लुटी करी नेबे लोक माने डॉक्टर लुटी नौथिबो वकील लुटी नौथिबो पिला माने लुटी नौथिबे आमर पुओ गोटे कन्या आनबो झगड़ा हेबो से जियो केस करी से पैसा धरी पळेबो मुई आशा कर रही ना आज्ञा मत अलग कर दिंतु मत 10 लाख टका दिंतु पर 10 लाख पुओ कौन कर बाइक नब क्या लगाई देव हाथ गोटे भांगी मुकला आने 50,000 माने लुटकारी मान हाबुड़े पड़ो प्रभु विक्रय करदे प्रभु आपण छामुर दूर करेंगे आउ लोक क्षय पाइबा आरंभ करेंगे तो डेली डेली से रिड्यूस क्षय पाई पाई जीव फल शून्य देखा से जोटा चाहे उल्टा हेबो से लज्जित हेबो से छिन्न भिन्न हो से अस्थिर हेबो आकस्मिक मृत्यु आसीबो अमंगल आसीबो कहा उपरे प्रभु जा उपरे क्रोधित हटंती प्रभु कहा उपरे क्रोधित हटंती जन व्यभिचार करंती असुचितार जीवन काटती अनाज्ञा बहु हमें लोभी हुंती व्यभिचारी हुंती खाइबा पीबार व्यस्त जीशु को अमान्य करती प्रभु पछ को शैतान पछ जगत पथरे जाती अधर्म सत्य को प्रतिरोध करती से प्रति प्रभुंकर क्रोध आसी थाए मु जानी नहीं आपण जीवन कौन अच्छी आज प्रभु आपन को आशीर्वाद करने परिवर्ते जदि आपण जीवन किसी क्रोध देखा जाटा तार चिन्ह प्रभु क्रोधित बोली एटा चिन्ह
ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହକୁ ଧରୁନାହିଁ। ତାର ମାନେ କଣ? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପଇସା କମାଇଲେ ରହୁନାହିଁ। କୁକୁର ପରା ଖଟୁଛି, ମାସ ଶେଷରେ ପଇସା ଦେ, 20 ତାରିଖରେ ସବୁ ଖତମ। ପାଉଛି କେତେ? 70,000। 20 ତାରିଖ ପରେ ଦୁଷୁ ନାହିଁ। କଣ ଖାଉଛୁ? ଭାତ ଖାଉଛୁ ନା କଣ ଖାଉଛୁ? ସବୁ ତ ଉଡି ଯାଉଥିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ କାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗଣନା 11 ପର୍ବ 1 ପଦ ଦେଖିବେ। ଗଣନା 11 ପର୍ବ 1 ପଦ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ମନ୍ଦ କଥା କହି ବଚସାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ, ହଁ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣନ୍ତେ ହଁ। ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ହଁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବଚସା କରିବେ, ମର୍ମରିଂ କରିବେ, ଗୁଣ 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 ହେବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଆସେ? କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ବଚସା କରିବା ଲୋକ, ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଆସିଥାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 19 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 19 ପର୍ବ 2 ପଦ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହିଜକିୟ କହନ୍ତି, ହିଜକିୟ କହନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ଆପଦ ଓ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଅପମାନର ଦିନ। ହଁ କାରଣ ବାଳକଗଣ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ, ହଁ ମାତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଁ ହୋଇପାରେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ରବସାକିର ସମସ୍ତ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ତହିଁ ଲାଗି ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି? ଯଦି ଆପଣ ଆଗ ପଛ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରି ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଭୁଲ କାମ କରିବା ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କୁକର୍ମ କରିବା ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାର ଦଣ୍ଡର ସହଭାଗୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଛି, ତାକୁ ବାଇକରେ ବସାଇ ମୁଁ ନଉଛି ବୋଲେ ପୋଲିସ ଧରିଲେ ମତେ ବି ଥାନାକୁ ନେବ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପରିଣାମ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବଂଶ ପଢିଲୁ, ଆଗ ପଛ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଛି। ଯେ ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ ଆଜି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଜି ମୋର ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରା ଦଉନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ କ୍ଷୟ ପାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କଲେ ଉଲ୍ଟା ହଉଛି, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକରି ଅଛୁ, ଅସ୍ଥିର ଅଛୁ, ଆମର ଘରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ମୋର ପଇସା କେ ଲୁଟି କରି ନଉଛି, ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ମୋଠି ଅଛି। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ, ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଅ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞା ବହୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ସେମାନେ ଲୋଭ, ଅଶୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହଉଛନ୍ତି।
ଅଧର୍ମର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଉଥିବେ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏସବୁ ପାପ କାମ କରିବେ, ଏସବୁ ଅସାଧୁ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ତ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଖାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଲୁଟିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଝାମୁରୁ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ୍ଷୟ ପାଉଛୁ, ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଗଲେ ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛୁ, ବେଳେବେଳେ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଅମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା କଥା, ଆମର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତଥାପି ଆମ ଜୀବନରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟୁଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାତ୍ର, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାପ କାମ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୟ ପାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର, ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଷୟ ରହିଥିବ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପମାନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲୋକ ହସା ହଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କଲେ ଓଲଟା ହଉଛି, ମୁଁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ରଖିଲି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ଆମର ପାପ সকল କ୍ଷମା କରି ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।